Mag-iilaw tayo ng dudon, magpipidot tayo ng dudon mga karuba. Dito karuba o mayroon. Yan na dudon, pipidutin natin. First income. Dito po tayo sa karuutan. Karuutan Kaparagrasan. Ito na naman idol, mayroon na naman. Ayun, limbagtaw. You know. You know, idol oh. Yan. Yan idol, hindi makita kasi masingot. Kunin na natin. Yan pa karuba oh. Oh. Yan, karuba. Yan lods oh, dudon. Lukton. Tingnan natin. Oh, yan lods oh, dalawa ano sila. Nagatiraw. Madim titiruan nyo. Madim sila na. Oh, yan, dalawa pa sila. Ni? Tumalon pa. Tumalon pa. Yan pa oh. Lods, lukton dalawa. Meron na naman. Okay. Ang laki.